Arts TV guys. Continue watching lang guys. Dagdagan natin ang buhok niya para mag okay na sa guys. Continue watching by Arts TV 2. Wala pa natin maritats ang mata karon guys. Mamaya na lang. Continue watching lang guys. Malapit na. Hindi natin tapos mamaya. Next day natapos din to. Punta tayo sa mga dress. Madali lang yan. Mga techniques dyan si Arts TV 2. Continue watching lang guys. Highlight na lang tayo muna para makuha natin ang insakto nga procedure na guys. Watching lang guys by Arts TV 2. Yan ang mga gawa ang Arts TV. Ganyan gumawa ng simple na ears guys. Simple na lips maggawa guys. Ngipin. Nice. Konting retas lang sa ilong maya maya. At sa kanyang hair. Yan ang mga gawaang Arts TV 2. Continue watching lang guys by Arts TV 2. Continue watching lang guys. Ganyan ang mga gawa Arts TV 2. Continue watching lang guys by Arts TV 2. Peace out. Continue watching for my all videos and YouTube channel. Thank you. Bye-bye.